Maayo nga panahon kanatong tanan mga kamisteri, and welcome back to my vlog. Atong isgutan karon kining doktor. Daghan kaayog doktor sa kalibutan. Doktor gikan sa ulo ngadto sa imong lapalapa. Nanay doktor, nay doktor sa gawas, napoy doktor sa sulod. Gipanganlan sila og internal medicine doktor. Apa nasayod ka ba igsuon? Kung ang tibuok ni mulawas duna gani say doktor, why not come to Jesus, the greatest physician you can ever met? Yes! Nganuman, kung ang doktor sa ulo ngadto sa lapalapa matagaan gani kag resita, maayog yun ka. Matambalan ka, maibsan, di man mawala ang sakit, pero at the same time, maibsan, makabalik ka sa pagpanarbaho. Pero sipyat lang kay ka. Kung di ni mo makaila ang the greatest physician nga mao si Ginoong Hesukristo. Kay nganuman, dili lamang resita ang iyang ayuhon nga mawala ang imong sakit sa physical, apan ayuhon pod sa Ginoo ang imong spiritual. Kay katibuk-an ang kaayuhan nga pwedeng ihatag sa Ginoo diha kanimo. Kay nganuman, Lucas 1:37, for with God nothing shall be impossible. Kaya kang ayuhon sa Ginoo kung karon muduol ka kag Kristo. May buntag sa tanan.